Dobrodošli na kanal Okusi prirode. Mnogi od nas imaju problema s korovom, a s razlogom izbjegavaju upotrebu hemijskih herbicida u vrtu, ali i zato postoji veoma dobro rješenje koje sam i lično testirao i slobodno vam mogu reći da su me rezultati pozitivno iznenadili. Radi se o jednom prirodnom herbicidu koji veoma lako možete napraviti, a ne trebaju vam nikakvi posebni sastojci, vjerovatno ih već imate kod kuće. Pretplatite se na kanal Okusi prirode ako već niste i saznajte o čemu se radi. Prvi sastojak koji nam treba je kuhinska sol. Dovoljno će nam biti 1 šolja kuhinske soli. Sol djeluje na način da dehidrira biljke. U sol ćemo usuti otprilike nekih pola litra vode. Zatim ćemo smjesu dobro promiješati da se sol što bolje istopi. I sama sol može djelovati kao prirodni herbicid, međutim pokazalo se da to baš i nije dobra praksa jer sipanje soli po zemlji nije baš preporučljivo i bolja je kombinacija pomiješati je s vodom i prskati po korovu. Treći sastojak je sirće ili ocat. Ja ću usuti otprilike pola litra sirćeta, odnosno koliko sam usuo i vode. Zavisi koliko vam treba rastvora, toliko možete sipati sirće i vodu u omjeru 1:1. Samo sirće zbog svoje sirćetne kiseline isušuje biljke, ali je dokazano da to baš i nije najbolje rješenje, međutim kada se pomiješa sa soli, onda dobijamo jedno odlično prirodno sredstvo protiv korova. Rastvor ćemo naravno dodatno promiješati da bi se svi sastojci sjedinili i ostaci soli istopili. Ostalo je još da dodam 1 kašiku deterdženta za sude koji pomaže da se rastvor bolje zalijepi za korov. Također, ovaj rastvor možete napraviti i bez vode u slučaju da je u pitanju neki jači korov, ali na ovaj način možete napraviti više rastvora, a rezultate ćete vidjeti uskoro dok kažem par napomena vezanih za upotrebu. Ja ne preporučujem upotrebu ovoga rastvora u neposrednoj blizini voća i povrća. Tu je najbolje da kultiviramo ili čupamo travu. Upotreba ovog rastvora je najbolja za one dijelove vrta gdje ne možemo pokositi travu i gdje ne uzgajamo naše biljke, na primjer uz ograde ili staze ili slično. Rastvorom ćemo dobro poprskati korov i travu, a da bi dobili najbolje rezultate morate pogledati i vremensku prognozu. Naime, sredstvo najbolje djeluje kada imamo nekoliko sunčanih i toplih dana, pogotovo poslije prskanja i kada temperatura prelazi barem 20 stepeni. I što je viša temperatura, tim bolje, a prskanje je poželjno obaviti u toplijem dijelu dana i po mogućnosti da nema vjetra ukoliko u blizini imate nešto što ne želite poprskati. Još ću napomenuti, ukoliko neko ima osjetljivu kožu, obavezno da se zaštiti zbog mogućnosti pojave iritacije ili prekomjernog udisanja. Evo sada možete vidjeti rezultate samo 2 dana nakon upotrebe ovog prirodnog rastvora. Ako imate nekih dodatnih pitanja, slobodno ostavite komentar. Ako imate nekih iskustava, možete i njih podijeliti. Za ovaj video toliko, a do sljedećeg lijep pozdrav!